السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمان وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أمجري أغدو سورة فاتحة تفسيرنا يوتاورا دانجين تكي oti nanti Allah gana dugonda tawo kile sahibu tafsiru Qurtubi agada kitu benu figun kitu benu koni do Qur'ana Fatiha tafsirin bate yona kunyugonu liti jawo yagma boni jamil ahkami al-Qurtubi ake agadi tafsir ke dabar mo bedi kenya ana aya bani ma aya dantanto ana kunya wutu holo andi wutu ani wure hajari lugandi arabin kandurondi igada qotukure konuhube arabundi anariti awa gelli seda naga maga sugundi arabun chugundi jali gangan kun kiyendi anaritia anasaga anariti fiqhu masaila nubenu fiqhu karanga fiqhu masaila nubenu gadi anaritu kunga bawna ken kitabe ke Quran tafsir num gon tabana serego do Quranan tafsirinya akenga di hankan kinu be kenni fiqhum pollaqene ahamminya ina fiqhum kitu nga jongini ayo benuyi ani hankan kinu kunye yo Qurtubi a kitabe ka kapi kitabu benu tafsir nu benu iga hammin taguti awa fiqhum pollaqene yo ati inana Fatiha ariti awa hadisu dantanto afusamun tagunde o wada kingar mo gombe tawra dangin tukunanti Fatiha Qur'ana mumanchu asage ne kataye farenda ko hadisi ndi sallallahu alaihi wasallam ati Fatiha mema awa ma anzalallahu fi Taurati wala fil Injili wala fil Qur'ani mislahu. Allah ma Fatiha me yankandi Taurata di ama me yankandi awa Injili di ama me yankandi awa Jabur di ama me yankandi Qur'ana di kuwa ni kitabu mpo Allah gada kitabu benu yankandi kata unyedun konunga ku kitabu ani ho kalla muntonga yo Fatiha me mayankidi farin sallallahu alaihi wasallama ko dai ada seba go gangu seba ke watini abi sa'id ibn al-mu'alla قال كنت أصلي في المسجد فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم
فلم أجبه فقلت يا رسول الله كنت أصلي قال ألم يقل الله إذا دعا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم كيسيبا كندو أتي كوتاي إيجا سلني مسيرندي فارس صلى الله عليه وسلم أدي قني وريه أدي غانغو إما جابي mbawanda aga sallen nogondi ma aga dutana sallen abirambe aga duta sallen ari faren arati faren daga ati ni sallen amene fare sallallahu alaihi wasallam ata daga ati yala allama aga nyamariba danti alla di faren na aga khiri aga ni nyimi wanda ngari kewa koni nanti fare sallallahu alaihi wasallama agane aga birene angane sallina aga nangangu annan challen kutuwa na nyime kewa koni nanti magambane ke a haqqen qore nyande yo hadise ke garruhu be batte kenni o hayr nuhu be koni awakim mogode qadi siren char na yagarenga nan kirin nan to sallen nogondi nafilan challendi anna nyimine aba manta nyimine iti gelaganani be sui sar nan mogonto ladan kunigo be aganan kiri anna nyimine qari gelagana angan char na yagarentu agana tunantanga sallenga anta ho tornai anta butanguren qara gana angana anga tunanti angana dalla awanga mas anyimi abutu angan challon kutwa anyimi ko mi gengari hadisen di farenga do khabar di bani israila anke kebe ganyi batini amada gangu ko tayi ati rabbi ummi wa salati akunti sallen bo sare ke buta wara halle sare ke da langati yellanga ntakara nani angama awa jena na yagaru nyagadum pai farenti sallallahu alaihi wasallam angama sanki nanti aganda langa nanti hare an fitina allanya an hitinana aganda langa masala nan tanje nan jene aganda langa masala nanti arno kisi awa ambu silama gonda laga mai marno ay baka silama gonde bo gendi sarna ya garenga nan khiri anga na filan challe nyai anna kutwa na nyime bo gella gana ga siraga nan ga ali halantu nan ta ki aga na tunan tanga salli ni kenyi malli nga kenda nga daga nyagal agatini maindu anga ran challe kutun qaranga na tunan tisirani awaken kunira kenya dita diplomasi nga ngari akem maga akun kibarin nan gaba kallan kibarin nan kasaho ke dan ke sallin kibari ya nuki tadi tubo akun charnan dan bundu ganai de na nyimini ade yo ho lakin bitinga o lakin gano be kenya bo fare sallallahu alaihi wasallam agada seba ke agada ke kadangani ati fare sallallahu alaihi wasallam ati dangana ati adira gati kitenga ati law allimannaka suratan hiya a'jamu suwaril qur'an farenta dangani odanga bakka misi de kedi ngantu indini awa sura beganu qur'ana soronchu ho qoren ayan qori su aya qimanan qori su ayan dari su ayan kallan ta su bati fare sallallahu alaihi wasallam biran baga dara mundu nan bugu misirendi ita dangani yala faran matin dangani nanti odinga baka miside kedi angin tundini sura biya gani qur'ana soron chukuru karan kaumantin po horen kallan utenga hore be gani re taro wa a yunga bu yanga dana do aqiman quroi ada martaba
wala ati farenti daga sallallahu alaihi wasallam ati sura be gani alhamdulillahi rabbil alamin suratul fatiha ati hiya sab'ul mathani wal qur'an al azim alladhi utituhu atakinyani sabul mathani kebe alla gada khibaran kuno daga qur'ana di ata akenyani suratul fatiha wala keni awa suratul fatiha afusa muntagun gabu nyani oda hadisi libanariti bo afusa muntagu wani alla goda kin hadisi ngara le mo bagati nanti ida sallen tagandi di komen daga tagandu hilli bo ganati alhamdulillahi rabbil alamin anatin komen din tigandati rahmanir rahim anati ada awajakin den daga nan cagin kamandati maliki yawmiddin anatin komen din darundi nun qorondi ndati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in anati hadha bayni wa bayna abdi ken illahi bijandu komedo menaga komen ngani nyaga kebe ken adangani bo keni awana ahillandi Qurtubi ati tuwanun da me sori yala awattellontu qur'ana soroku yugonu awa mpasi yugonu bai yala kinga telle manta telle tuwanu yugorga nanta telle onan tu qur'ana soroku impasume mandi kullo kedi tibawni soro kusu kaumante qur'ana mu mankuru kara suni alla digamenye yo isuga na alla digamenye kita iguranta hasini igoi bo danganati nanti kempasu kei nganati awa ke sura ampasu ke sura bane masalan na tuqul huwa allah misali agama kinya pasu qul a'udhu birabbin nasi tikenga ko ni nanti bira suratu birabbin nasi ke kenga awa ko ni nanta kenna kasintenye bo italla khadiga men na kasi suntadi keni surobe nugati nanta anta tello nanti suro kumpasume tuwanum po gabendiga nanti awattello nanti qur'ana surun nampasume bawni oganati nanti mpasume hasume kentaru nanti diga mana ke hitibane no digamen tayrenga nanti isuni alla digamen yi qur'ana muma suru kusu kaumantencuni alla digamen yi isu yamba na kendi qima yi awa kallangun taguyi urugin taguyi awa darun taguyi ti hasume kentaru irnen hasume kena do minai digamen gaina nyahube kama digame ki gaina hube magankutu digame gaina nguru awa hube kama digame ki ga kenne hube kama iti wahasume iti kenya masala ayo benu gari igalla magankutu nya bangandini na awa akallankaru ada timantaru ado awawurgintaru ado atwaru ada sembe ado atauhidu abana nagankaru tibatiyenga ado tagandenga kundo ayo benu gari nanti kada yahunta hukundua kamaga anya kundo itukura antabana ayo benu gari na alla magankutu ado ayo benu gari na abi lahabi magankutu nanti tabbati yada abi lahabi itiku ayo ntabana sika sunta di alla ayo benu gari galla magankutu nu kunya mpasu ayo benu gari gasena abu jahali khibaren kama iti fasangun taru ke ga yiga hasunume hubedi kempeti nanti awa impasu meyi awa digama alla nanti kumi alla digame ni wahasunume awa nanti alla magankutoni isuka umantenga no iga hasunume hube kenya digame nga ina nguru hube kama ayo benu ganari kunga ina nchehe alla kama kendo ayo benu gari ga ina nchehe komonya kama intabana wahasunume iti digame nga ina nyahube kama tikenya ndugu ayatul kursi
farenga ti sallallahu alaihi nanti akenya nu qur'ana ayun chu ho khorenga fatiha oganda qur'ana soron pai soro kusu kaumante fatiha na soron chu ho khorenga ogana ayun nya awa katukatume ke aya do aya suratu bagara ayatul kursi ga nogondi ayatul kursi akenya ni ayun chu ho khorenga ita anda ngani partiga ayatul kursi ngana hayi adaina alla kamana ganka gunya bangandi na koina ntalla ni awa kamaninga aya bani do batin nan qawa againa alla ma kutu kallamun tondo agullu khorondo awa kummenu kumbangando dangani tauhidum bani bo faringa tukulu wallahu nanti angana khara angara qur'ana tagandi siko na tagandi banen qara angana khara tanu sika angara qur'ana muman qara bo bawnu qulu wallahu tangana hayi adaina nche tauhidum bani pe kule takam yo kendi digancha antenga nukube kenda nanti qur'ana ayo ada soro ado alla tonuku imposume wala hadisi sahan tongara hube bangande boni fare sallallahu alaihi wasallam hagati nanti fatiha akenya no awa qur'ana soro nchu ho khoren bo soro be no gama gachanta teloni hasuma ida kewure hachari mogo di mogo be awa agama moy digancha antenga no be takena nanti qur'ana soro impasume alla togonun qay wakundu bo agada kewa khibare be tanari tikena nanti fatiha silaminun chuwange madi sore suntadi nanti fatiha ana gellu qur'ana awa soro yugono ankilun imbaga nyagama magade fatiha osira kamadu bismillahir rahmanir rahim bane ugati bismillahir rahmanir rahim to anu da me sori yala kenga fatiha di mata qintadi kenni duran kibare sasa nukune nante na uto alhamdulillah rabbil alamin boti tuwanu nchukuru kara tuwanu bade silami nunchuwange madi soke suntanu nanti suratul fatiha qur'ana soro nyugonwani maindu gagara kekoni parce que namdana digame gwariti kenga ni nanti ibn mas'udi akimma fatiha sayi qur'anandi maindu ga kenga ma sayi qur'anandi bona kenda togonu nganati safe silaminu be sugada fatiha drusi serenta ka kanna nanti awa fatiha mungu yenganyane parce que suratul fatiha har limnan bucine adrusi ntenyina be sumaga antigin tenda an kenkente ganaran an konkwa nangirdu ron kana na nyanga karna yo akenda sande ke togonu ngane nan tuge silaminu drusi den kama silaminu gada drusi yo serenta ka kanna nanti fatiha ke silaminu ngarni munga kenga awa miga sanki nanti alla digamenya bawni datir dati nanti manduga kenga ma fatiha sa an kitabe dati ke ga iganda fatiha sa inya sa hana sura suwa kane itaran ken digame uran bawni fatiha angana isalli ni fokan na fatiha khara sura sukania bo kendi silaminu serenta ga mungunu fatiha igalliga sa na kendi ikiti qur'ana ke muma sura suka ne nyirinti fatiha wala agariti kite betana ikenna nanti fatiha suratul fatiha yala ayanqa makka ba ma yanqa madina gelli sebanu nyumenu idame so adi bun mas'udinu ado tabina nu ado tuwanum poga bendiga nanti suratul fatiha ayanqa makka yugonu diga nanti ayanqa madina abu hurairata kahuntenga kun kamanu yugonu diga nanti ayanqa tanu hilla ayanqa makka tabane kempalari yanqa madina tahilani yugonu diga nanti attaqande yanqa makka attaqande yanqa madina qari qurtubi tati digame begani digancha hantenga
kenya nanti fatiha yanka makka atibawni dalilu nu benu ga nunga ga koni nanti fatiha yanka makka kenya nanti Allah gati nanti walaqad atainaka sab'an min al-mathani wal qur'an al-azim suratu al-hijr botike sura kundu tuwanun tuwange madin nanti ke sura yanka makka bo ke sura ga yanka makka kita sura ke gara nanti fare oda fatiha kinanga tikenga koni nanti fatiha yanka makka kini dalilu bukana ati dalilu hillandi silaminun tuwange mananti sallim awan wajibi daga nkaru silaminun kama nyanyi na farin to makka bo ama koni nukusu awatuwanun diga mundi mafarin cunandi nanti sallin ga awajabi ni kenda ni fatiha mayanka amar nukusu nanti silaminun calli awa silama unki hanu yugoni ti surata ne qur'ana di agamanya fatiha ina sababun ya fatiha agamanya ga yanka tanta kinga nukusu silaminu gelli sallinga wajibi dagan karu inyi sallini ti suratu fatiha gelli awajibi dagan karun ki hanunga na lawarama ulanke lenkia bo agana sabatige ni nanti sallin wajibi dagan karu awanga jibi silaminu kama gelli na farin to makka silaminun kama giriga salinti fatiha igeliga makka kinga koni nanti sika suntari suratul fatiha ayanka makka ala bo to anu gondiga nanti ti fatiha jibril ma yankatai maliki ya tanan yankatai idi dalilin hadisi wa ti awa fare sallallahu alaihi wasallam aga madina kotai jibril watawuna nukunga mankankanne gobu kamundi jibril ti farin nga sallallahu alaihi wasallam ati ke mankankanne biga ke hay kamun polla kai waga muni amaddu muni na bada lenkikan malikiya be ga yanka nambugu tu holla keke atakani maliki amaddu mi yankana bada lenkikan maliki akeri awa fare sallallahu alaihi wasallam adu jibril watawunu nanti ada kunya gada kunya ti antare tare nda musundangara nda nimsu wasa ti noro hilli awa alla gada kunkinanga amikini awa annabi nyimme suyankane kengani awa fatihai ado suratul baqara awa lagareke ayo benuga suratul baqara lagarenga sura kega karatikun ayo tuku hillukundu noro ani alla mikini annabi nyimme sankane sere sunta harfu bane qarnedi aga iti ta alla gada kenkinanga bo yugondu gatti ke nanti ke hadisi akoni nanti jibrila akemma yankati fatiha yi malikiya tanan yankatai yo tuwanu yugudugan awa nake jabi ibn atiya kentayi hadisi ke ga obe koyni kenna nanti jibrilu hanalli faren kibar da ti fatiha yi adu malikiya kellenga kenga ko nanti jibrilu yankatai Qurtubi madunga ku jabi donu hillisu ati diga ncha ante ga nuhu bayi hadise ke sellanta ke koyni fare sallallahu alaihi wasallama jibrilu an yankati fatiha faren kamma gilaga makka bawni allati qur'ana di nazala bihi ruhul amin atu qur'ana jibrilu an yankatai kenga koyni qur'ana kuru karancu jibrilu an yankata sui
wati jibril an yankata makka ke maliki akelle atanali fatiha awa titri ada qima ado awa barajo kore bedo awa valeru kore be ga Allah nukunga ado bagara sura kella garari kunya bangandi ta fare ndangane kada awre hitina ta kenya nyankata wala keni Qurtubi gara kube jitane boyugo nudiga nanti fata yankata nu hilla yankam tahana maka kempala yankam madina khari bo kite betana garita kinna ibn salamata gati nanti almami kuru hilli wa almami ndangani nanti almami nga kuru hilli dabarni sallen nogondi kada akuru ku hilli kada ina hambuganda kana awa nkarake nga gatinga yerine kukuru hilli kuru hana keke kencha hantenyen kuru hana nikannanga almami nganati Allahu akbar takbiratul ihram agana takbiratul ihram indabar odaga alhamdulillahi rabbil alamin awakkunno almami nga kuru yego dabar akurnu yerenga bawni duwa nunga kengani aywani Allahumma ba'id bayni wa bayna khataayaya كما بعدت بين المشرق والمغرب ونقني من خطاياي كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس كم بالي أنا أعوذ بالله كوني أنا بسم الله الرحمن الرحيم كوني بندوني أنا الحمد لله رب العالمين فاتي آخر بانغا نيغاناني قنم بانغا دنجو بانوان يريني كي كندو سياو بسوري انتا كيدي كيني فارن توني me sori na awa kurwa hillandi kai nanti fare sallallahu alaihi wasallam ani agana fatiha qaranan duta awa kurno a kurno boke yerina kundu tuwanu nda me sori kedi hadisu benu gari kuri ti hadisu kullam puntenye botuano benu kana ngari nanti hadisu kullam puntenye ni kungati nanti fare sallallahu alaihi wasallam ani kurnu yerne aganyaga kurnu yerne kuru gille almami hallanke laga fatiha qarna nogondi tikem mani muku awa seibanunga ken kibarin mani muku awa imatonu nga yirni hadisi sahanto nyadi ama yirni hadisu de hadisu benu to anu game sori nanti lampunte nyani kenga muku sebanu fo gabe itikembira nga ke kuriye sunna hiti fare sallallahu alaihi wasallam haraga ne aga ni kurun ngani kuriye kenyanyi na ko angane qarna aya suru aya naga qarangana nga awa kuri wuci buci neke be dabar nu kudo ini awa ihiga higa yen chagandi katidu ini himpaike ina sagandi katidu iti ken wuce kuri menyen ago angane qur'ana kharna angana ayan qara angana kinya aya ke awa yunkallan anga kurnu nongani na newu anna aya be ga jokinda bate anna awa jokida ankarangi iti kuruye be ga nongani ken kuruye menyani fare sallallahu alaihi wasallam amani kuru nongani kuru wuci gille nanti kudu almiyami hallan konyana fatiha kara ki ama ken wuce be mani wuce be ga nita kenya ta karangana nga himpene wuce kebe nogondi karangana nga negunu wuce kebe nogondi kenyan hadis kuma sa bo sorobe nuga diga nanti awa sunna nyani kengan awa sorobe nuga nga nanti hadis ku sa anteni ado mpaga da
abu salama ta kebe khibaran kuna gati nanti almami awa kurnu kuru hilli kada kun kuru hilli na hambugandi ti akan kara awa kuru ku hilli wakatinga. Bo karamo semini ngama sankado Sheikh Albani isu diga nanti awa kuru ebe ganu ngani kuru ke sunna hita masa ngama sanki Sheikh Albani na kiya kamade gelaga ni pakri ngam jaba. Bo karamo semina kenti nanti kuru ebe ganyangini yere kenda an negu ceke bane magana serebe andugu tafatei adanyan kyamma awa angan kawa sura be karnamba ken kane tauna gemdina wara nantinga na du tafatei ina ke sura saka kama bo ken kama na kinyerenga anga sikina awa mira angan kawa sura be saka kama mangan kawa aya be karna bo ati kure kenyangen ti kiai qaru kure ti nanti kure ani awa au cenga gilono atara gillengani sirraga fatiha qarna nugondi. Wo ida kure tanaka koni nanti kenni kuru sikana nanta nyingini angana fatiha qara na sura qarana nduguta sura ke hallo danga urukunu yon qari tuwanu mpogawe mahari keke nkoni me itibaw ni ke kundu kure begani tellement que awa wucenga loga buru soronta serenta tunimbe tatun jakota ke na jate wala bogina ko kuru ku hilli kundu me sori yengidi tuwanu yugura nanta kanun tenyani almami ngana duguta fatiha nkuru wuce kuru almami hallan kunna kati awa fatiha ke qarna. Bo iwon daga nanti ayi sunna hiti aqanun te ta qoni tenyimani wala me sori ngano ko gada ko mumbe hadisu benu gari hadis kuma sa gelu to anabe ga nangar nanti sahantenni akenga tin ho kanun tenyen to anabe ga nangar nanti masa akenga tin no ho kanun teyeti wala kembale agariti ki tebei kenga ni fatiha kharanyenga yala fatiha kharanyen wajibi nyani khere yaare maga arakan sallin cukkaw mantin kurukara arakan bani sudi sallanan cukkama ba ma akhere hiti awa sallendi diga muhilla haya magaya yala fatiha kharanyen wo wajibi nyani karta tanga sallendi anga ma khara an challenga taragin wajibi heti mesori ngare mesori be gaire Abu Hanifa akendi imadhabu ke kharlen qoro ikundiga nanti fatiha kharangen peti awa wajibi khere yaga maga nanti angana sallini sharia nda kenya khere na nya wajibi nga foka na khara ti ay kunti fatiha sharia ma nya wajibi na khere kuntu be gani wajibi nga ta kenni qur'ana kharangen nyang khere foka na qur'ana ken khara wala kunti kembra fatiha wajibi tanna fatiha yimmi meqra na yimmi meqra angana qur'ana ayo khara awa fatiha urei kenga ngasana alla fatiha yu alla ntayo angana harandu tawana tokono nganinda ayo khara fatiha urei awa hubenu do fatiha agame ngalilanjirai hore do gido kenga ngasana wan fama jabu niki bo ada auza'i yo akendi ga munda mesori wati anati akhirente tu wati anati akhirente qari jama hillandi ndiga kunya gani tuwanu kutunga
ti fatiha kharange wajibin yani sariyanda awa khere na fatiha kharanyan na fatiha yimmi me qara sallendi anna maga hota na qara wurei nanti sariyanda kenya nyo kama wajibi ga na khere na bugu qur'ana kuru karani na kino bo sire sallenta sana ngama fatiha bo keni tuwanu awga Qurtubi da soro hilibane pe kulota koni tuwanu ndi soro benu gari gana anti fatiha hiti wajibi Abu Hanifa adi kharlon koroko akima jabu ke ban adu Awzaa'i riwaya yugoti kempale tuwanu kuru kara duna mumanchu asuli gana anti fatiha kharani wajibi keni digampana bo ken qasa hanteni fatiha kharani wajibi nyane sidiga ma fatiha khara an challenta sana Abu Hanifa diga meke diga lampunte nyani wala diga lamputa ken chahantete musasa nuke tuwanu benu ga diga nanti fatiha kharangen ni wajibi nyai aha ida me sori wajibi nyani salla nan chukamaba anya limami yo anya limami hallanke yo an ba na ni ba wajibi ni na suka bo me sori enta di nanti wagada kuma ke jama kuni diga nanti almami wajibi ni almami kam ado sirebe ba ne ga sallin anna fatiha qari sasanu ke da me sori ya da fatiha karangin ni wajibi nyayi arakan bani sudi fokke angana isalle be sallin arakan nagata gani fokan na khara arakan nagatu kusudi aba manga na khara arakan bani di ma arakanu hillidi kenga sana da me so kede wodi gananti angana fatiha khara an challendi harara kan bani di kenga sana bawni farenti ananti sirebe gama awa fatiha khari sallendi asallenta wasana yo itanga na khara harta bana kendi awa konni nan tange na fatiha kharan challendi wo iwon ga nanti fatiha fokan na khara sallen ngara kanum po gabendia masala arakanu ndagata ga ni fokan na khara arakanu hilidi marakanu siki kedi watini an challen po gaban da fatiha kharade bo iwon daga nanti fokke arakanu kunnagati anga salle be saline arakanu kusuka mante fokka na fatiha kharisudia arakanu nagata ga na arakanu nagati fonna kharisudia arakanu sikika ni fokka arakanu sikana khara arakasudia arakanu hilliga ni fokka na khara arakasudia bo kyani digan chahante Qurtubi atika sahante ni ke khani digan chahante nanti fatiha kharangin ni wajibi ne araka sudi wasasanu ko sehe almami ado serebe bane ga sallini diga musikya hayamma o hanani nanti anna khara har tabanan challen non illandi anna khara an challen araka no poga men sikandu tikinya santen anna khara araka sudi keni ken wasasanu ke oguma jabuke digame be awa banganten go majabu kedi maliki majabu kene nanti serega na mungu fata yi araka yugodi masala angiri tanga salla nan challi anda arakan bani salli arakan pillandi amunga mafati akara anga sikandi ndiani ankilu nyankadi nanti jankan kemene anda awa sura nya karara kampillandi kida amma fatiha kara malik mazake do begani digambanga tinga kenne nanti ara kampillandi kibe anga mungu fatiha ide ampa ya kenche dina anta ka kenjatene ampa ya kanchi kandi kebe no gonda ampa kinya nya nangara kampillandi aga nayi anga madangi anga makinya uruku ampa fatiha kharna anna sura saka kama anna kenya ngara kampillandiga anna tawanna tahiyan dabar
anna giri kempa lanara kanu hilli salli angana assalamu alaikum ngara anna sujudi badi andabare bo sasa nuke da meso almami hallankendi yala almami hallankengo fatiha kharanginda kama wajibi nyama wajibati diga musiki wa magaire diga mpana nanti fatiha adu kharange mugumbasu heti awal mami halakin kama wajibi anyal mami ngundo ada kharabanga indo nanti wajibi heti keno kuma da kedi haliki mazabin kauntin akui nanti almami alanke kharange mpeta kama wajibi almami ngana gunda kone aho sire agana isalli be salli no gundo nyagani ankara khara agama har khara asallin tabun ama ho sire dabarike qari odda asallin tabun kendi digampana nanti wajibin yana kama almami ngana gundo nukube agana yi awa sallinu nukube arakanu benuga gundana nanti renga kharanginda kama fata kharanginda kama wajibi khar nukube almami ngana bange ti kharanga nanti renga wajibi takam diganci kandi nanti wajibi nyana almami halanken kam ana fatiha khara arakan chudi ko almami mo ado sirbani ngani anga sallin arakasu almami ngundo abange ti kharangi ngaw wajibi nyana kam bo ke kundu me sori nga kedi ya utu gili seba nundo mena ganda la malenkia me sori be gani me sori yempo khoro kore nyeni nantanga yimun katame adiga menga benyen kara su gani dalilun kandangani ngati nitongna kwamba modi ke angana diga sigi siro su dalilunga wanu gati nanti awalmami almami hallanke fatiha kharangin peta kama wajibi almami nganai kharangin bangani angani kunda dalilun terenkanti na itogunda kwamba sorobenu gatu wajibi nyana almami hallanke kama na fatiha khara anya gundonga anya banga angani khatrenka nati togunda kwamba wala bo gelli da tu gelli seyba nunga na da wala sasa keni khilaf wayi vraiment danta la yun kolon katame ayi alantai yon qari ona haisa zonu ke tuwanu mutakhirna nuku ngama sangi sheikh albana kenga ndiga nan kai tuwanu nga ado seba nu benugi kane nanti fatiha almami ngana gana kharangin bangandi nanti agarangin peti wajibi akama ngama sanki digila gani ngama mungu garo be koni sifatu salati nabi ke digila gani mpakrenga mijamba bo ibun temiya hakka huntenga ke jamai so do gati nanti fatiha qarangin peti wajibi almami hallanken kamma gana almami ngane qarangin bangandina yo seba nungi kane jama hillandi nanti wajibi nyani anna qara almami hallanken nanti wajibi nyana kamma anna fatiha qara gundondo banga inchude anya almami ngab gundona ba ma sallim bangandina ba nanti wajibi nyana kamma araka sudi anna qara kembalan chalinga bona bo sorobe nuga diga do kebate lo se minu kauntenga kunga mutakhirna ndi rubun bazino bo qurtibi anatoku mazabu keke nyimeke akenti nanti fate te qarangi mugumbasu itala mahallagen kama wajibi anya gundunga anya bangen khar qurtibi kenya ni tuanu ndati ga tisrebe gani anta hasande nyani mazhabun dangani qurtubi diga do sorobe nu batati diga ncha hantenga nuhube ya gara hube jitanda kenga kai jama be kena nanti fatiha kharange wajibi nyani salla nan chukama ayugonda yagare alima minda alima mahallanke gundondo banga indi araka suno gondi nyame
ngana to no ngata nan du tan chale ngabon ati kyani diga jante nyame bo ke kundu bugari kana kya kama bugari awa kitabi leme go dabar malaga anti risala ti الجزء في قراءة المأموم هذا كتاب لمن دبر كي قنمغا المامي هلانكين قرنينتي voilà yo kedi keta ga mogombe haraga nay anke magamba ne hakran kalinga ne nanti wajibe talman ka halangen kam qaranye yo katuna putu kan tawbedi antanya ne bun bazi khalleke nanti interen kade salle be soronga mamme sori awasa hanta gundi nda ken challi mo dabar kenyam pasunda salli mo dabar salli mo be yugonu gata sa hante ni won mata sa hante ni asante yo voilà kempalle na angana fatiha khara na husa fatiha kamma ya la wajibin yani ba mawajibati serebe gana awa oti fatiha kharanyo gona diga do khurtubi gado bi zamana ti wajibin yani besu kamara kasuli qari anna sura saka kamma ya la kenni wajibin yani ba mawajibati tuwanu pu kabe jamam pankanga tinu ko kena nanti sunna nyani wajibati kurtubi to kuma jabu ke diga musikana di nanti wajibi nyani nanti sunna nyani nanti hosire nyani qaru hube bangantenga numba jabu ke siri qarlem manchudo qaramonga bitken nanti sunna nyani wajibati yo tuwanu oti tuwanu po gaben diga nanti sunna nyani wajibati angana tono antan chalemboni qari seba nu gonu kite ado tabi na nu gonu nanti wajibi nyani anna hosa qur'ana kama yugonu ti haraga nanya aya bane yugonu ti ayo hilli yugonu kuma duran pak kono iti anna ho ni saka kama anna ma kan be khata li kunti wajibi nyani kin abawna allati faqra'u ma tayassara min alquran kunti kembirenga wajibi nyanan kama salla na sukama anna fatiha khara na ho kai kempo yugonuti awasoro benu gati wajibi na yugonuti aya bane kananya har aya bane uta kananya har ayole yugonuti kunta hokon ubegana nyamba voilà keni awakenga bokendi katuna mputu ganto bakadi anta awa har aya bane sakakam bo kemba lo gurtuba garti kitibe kenya serebe gana ke adidu dogoto enchunya nan konto kologoto konto fatiha awa tuno ma akonto ho ragana qur'ana ken konto ho drusini hakre konto ho ragana qur'ana isi awa isemben kempendi du dogotendi nagani sitenchu adabar nan konto kologoto tike kama o asalli ni kammo di mayna ken wasana na mani sigindi no qur'ana awa sigiran mo itike kama tini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah dibawni seba yugo da hadith laga seba yugo kengani ibn abu awfani banga masanki tiwo wali farenga sallallahu alaihi wasallam ti faren danga ninkede lanta ho waraga na qur'ana de konto. Ho kindanga du begin wasana
awa laga salni tikenga farin ta daga nanti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Ati farin daga nanti anga da kube nukoni kuni alla taqi khallenya ngira imme taqi khalleni kana azaranga nanti allahumma arhamni wa afini wahdini warzuqni agana sigi anda allah kibarun koni aga qur'ana kharanya na siki ke no nda hay kudwa wono akoni yoiti khurtubi tati ke kama serebe ala halanga na ke kundu ana ke dwa wakono qari anta qarangi ngalare a hay jokkini do qur'ana tuwa umuru yang hay jokkini do qarangi batta ta kama mpai to kwa keta aga to ko awa jokkini do fatiha awa sirande batte gadi gana qaramunu ne ngani na qaramundi fatiha makalengallai أتي فإن عجز عن إصابة شيء من هذا فالإمام يحمل ذلك عنه إن شاء الله وعليه أبدا أن يجهد نفسه في تعلم الفاتحة فما زاد إلى أن يحول الموت دون ذلك وهو بحال الاجتهاد فيعذره الله. Ti serebe o ta garanta fatiha i kologoto akonto ho waraga na qur'ana de akenna ke duwa ko ne bo sere landi ti serebe gana sasa ke akonto fatiha ke duwa ga aranta gai bo ana mani nyangini tike kama nkundo na ti akenna awan jokido jaman challe jokido jaman challe ngana tori na sali ndo almami bate almami nga fatiha ke utubaka kama bo gella gana yi serebe gane arabe ga ite masala sonin kenya ni ma france nyani ma bambara nyani akama adidu dogoton tunya ko ke arabe ko ke seiba be gari farenga munta tuma arabe ni masiranda minime agati aitija arabi ken gunno arabenya na eno atija rajul ila nabiy mata arabiyati yugo gol fare bogi laga ne sirebe gana arabi ga iti akendi du sunya qur'ana konto pew fatiha o fatiha tanan waranta ho waraga na qur'ana di konto bo farenga da ke do be kono oda ke do ho to wa kharamu na konta kai kologoto tisasunu kuna maninya na akamanga na konta arabin kammanga ka kologoto akonto imya mo swantai onta fata wuro ko na data nchali ti fata wuro senegan kaneni ai una duauke subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah allahumma afini wahdini warzuqni ona kuwa sonin kaman konna dangan anta salintu qur'ana wures anta salintu fatiha wures sonin kaman ade no duawunuku ona kunya wures sonin kaman konna dangan ana joki ndo awa fatiha to agumurenga makalenga lai komisa kalenga narai nani awaina to agumuru khalasi yedo dudoto ya gam gade amma ni e akhi bare antadi awada waradi tanyaboni dina ta hamminga atini oda nya timo gonga o manya timo gonga illa laga niraga ayide anya tungunyimme anai ninna ganen citi mimya ahamminda kumpanga amunda ina tunkara konta koloto yoti kega nanyangi
on tatini ona fatiha wure kadanga nan challita wure soni kenno ona duwa unu kuwa wure soni kamban ko na daga nan daga sigi keta anati senna un alla daga ni tiga nga alla daga ni tungu bat kamanin tarunga daga manya alla awan qura ho sui awa sembe do dabarenta aga manya ta Allah yi ana kuko karantar ga na salfata wure salfata wure sirebe ganda konto qur'ani anta tillan ga sallitu qur'ana qawa kannimata ne aga manya rabin kannin an ganda konto qur'ana ita an diga na duwau ke akon an gana konto kin na duwau ke wuri akon nan dan kannin da na salitai wala bo arabi sawon kinni ya la watil lisrin nan chaliti farsi gan kannin aba na fatiha tokonon dunai memmu mankuru karan na wutu gelli sebon na lawara mu haita warabe iti sere bani be gara ke daga ndike na Abu Hanifa antinanti atelle siren daga ne haraga ne allaga arabin kanninga annan challiti farsi gan kanninga annaf awa fatiha wure ko ni fatiha gan kannin dina arabin kannin tono ibn munziri tati inta sere sutu tuwanu di serebe gada awa agimalle magunan dunga dan ke digame atike digame nta sana sere su gana salliti farsi gan kannenga an challenta sana sere su gana salliti awa ti fatiha awa wure kanne tana di bambaran kanne masuni gan kanne an challenta sana ite hubegaduga ganta sana bawanda kama ada alla nyamare kannen chori na farin nyamare kannen chori na silaminin chukuru kara awa nchori ada alla nyamare kannen chori bawanda alla atona qur'ana akara botuwanu nchuangi marnanti qur'ana wure hetu qur'ani bo farenga ti fatiha sallinta sere daga nan ma fatiha kara fatiha haranga na wure ko ne arabin kanne nyadi tuwanun chuangi mananti kempeti awa qur'ani anyana fatiha yanga na kara aga yankam gombe faren kamma kenya ni fatiha qari anga na wure ko ni son gan kanne di ma france ni ma anglendi yerenga wati nantanda qur'ana wure awa hachari kennu qur'ana hachari ni kempetu qur'ana yimme kenda anke ma fatiha kara kena awanan ailando hada ngari fare sallallahu alaihi wasallam magambane kibe gati nanti ikiranta fatiha ho horaga na qur'ana di fare matancali ti fatiha ureyo fare la ni fatiha ure konda daga ni khannendi nan tancali tan qarama kenda bare ada hotana haraka ado tana kinai nan tancali tiken bo asikandi fare sallallahu alaihi wasallam ase banuko kannen churon tana nyi presinu nyi dio yahudu nu nyi awa ndongan yahudu nu tuana kore Ubay ibn Ka'b ake nyi yahudu nu karamo kore nya garo silama gondi Bilal al-Habashi kusunyi farenche banundo kusunyi salli ti arabin kannen nya fatiha siresu bawni farenga tinanti sallinta sire daga sire fatiha kara anga ma fatiha kara anga na diga awa hacharinya kara anke ma fatiha kara sallinta na bo Usman mare Haidara akenya ndake awa diga me awa junju Afrique o banke no ngane kara baldo menaga ma ke wakati di Guinée Conakry kusino dantanto di surongari bangi no ngani ga sallinti bambaran kanne mandiga kannike bakar lima sankare laji sankara ga kodubar wati dan intege ase yake kamananti awa Abu Hanifa da daganda da pepre lere ya nyaga diga munu ti awa iwa sabatin nanti Abu Hanifa da diga meke koni amagira kama yo
o dara dunya kamoti au hana ada leri bane ke sehe qahu bona imeti nanti Abu Hanifa sare fare hijiran China tanchigendi bo apepera Abu Hanifa silama unda kame sinenya sere suma koni nanti sere ra salli ne kanni tanara agamanya raben kanne Abu Hanifa yalli kame sine halina kenkoni kame gi sine halina lawar modan ke tawra kadi sere suma tuwana suma dunga dan kendigame kena wahana ahilandi o taranga ni Abu Hanifa ita nabi nyime angin ogo nabi nyime ni awa fare ni Abu Hanifa ite Allah to na waradu fare nyabat Abu Hanifa imeda ke karamon I kharle mun nanti idiga mendo faren diga men ngana me soge ini diga men ngarna to no ngani na waradu faren diga men bat kemre Abu Hanifa gana diga me ke koni silamin kunda sere suma awa dunga diga me ke ahamarti dalilu su ada dalilu nunya soge ada qur'ana soge na faren hadisun choge na silamin choge kamogoni awa sere angangan nabi nyimen diga men to kono akenga ni faren na warado Abu Hanifa diga men batti tuwanu titi sere su diga me mpeti hujjai komon kamba agmanya faren tuwanu diga mu dalilu nu heti ona dalilu nu nyamuri dangani tuwana ngana diga me koni yala diga me ke dalilu wai bama dalilu tay dalilu gana una golita dalilu gan tay ona alla nyaga dangani illa daga na yampa hutundendi wada kyan safantate lana nchalli tiqanni so agamanya araben qanna gelli alla gana sirebe jarabi araganta mo swai adi se kon chuanya nan konto koloto ona duwaw ke kadangani subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah allahumma aafini allahumma arhamni wa aafini wahdini warzuqni ila gana konto ke arabin qanne ndi serega na arabi ga hiti qande tanan cirenya gani ona duwaw ke awure konna dangani qanne ndana sallitai duwaw ke wure karanta fati onta qur'ana wure kona da tancal qur'ana wure kenta ne boga fi gonki te betana wana kena nanti yala almami awa amina konno bal memnati ngana qura fati karna duga tu wala dallin yalla watini amina mantatini amina gilaganati amina yala na konno na bangini mana gundana diga musikana magai diga mpana nanti anta konno ta amina konno nanti alimami ta amina konno tuwanu uno akekam ikundi dalunya ti Abi Musa al-Ashari ati fare sallallahu alaihi wasallam ada khutuban da wari kotai ada awa hohoi hajunga dina ndara subanga ndi dagani ati salibire ngana kinye aga dubane menya alimami aga da safanu nyorondi alimami ngana ti wala غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين خنت آمين وإذا فارمتي المام خنت آمين خنت آمين تاغنت ولا الضالين خنت آمين كنت كمبرنا المام انت آمين كنو كلي digampilani nanta المام آمين كنو قاري أنا غندنا انت بانجنتي diganchiga nanta المام أنا آمين كنو nukube karanga na bangene ada bangandinya wala bokia sante nanta almami adu almami halanko aga suwana amina konno aga na bangandini kha gilagane kharangi ngada ga bangina boni farenti nanti idha amana al-imam fa aminu faman wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikatu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi farenti sallallahu almami nganati amina qati amina serebe amina konnendo malikiya nun qallenga na mengare gana mengugo gana gemu mei alla ngara junub sudabari nan qaso ken ngati kane ken kota kane alla yampana kenchudi boy kunti kembrenga almami hando almami hallanke khaswana amina kono fare sallallahu alaihi wasallam anya amina kono na mbangandi tay
wala diganca hantenga nuhu be kenni kya nanti almami ngo almami hallanken wa kasuna aminan konna ilagani amina ngado karangi nyabate karangi na ga gundana ana gunda agana ga bangina almami na kona nati amina kana ti amina bo fare solo sala gati nanti sirebe aminan dum malikianu amina konnenga na memugo gena gemu alla wayampana kemba tuwanu diga nanti gondiga nanti memuge bega ere kenya ando ewa malikianu amina konne aga na memugu kenni aga na mengari khalasiyende aga na mengari khalasiyende alma malikianu nga khalasi mo gombe anka gana khalasi kuno kunti bawni ti faranti sallallahu alaihi wasallam allanta duwaw daga na baka sondo awa munguntenga akilunga tanumari serebe anga duwaw ngan qari an kilunta dan duwaw nyime tallanta kin duwaw la ana duwaw nyan foka nyan chondo meke am pakirenga ire an kilunga dan duwaw nga anga tanga kebe kono am paminga chobenga yo bo igonu ti awre ni kay wonti awre ni akha al ando malikianu kuna amina kono wakati bani anke ngamina kondo almam malikianu amina konnenga nanyangi wakati bani ndogonti alla wayampana njurgone wonti angamina konnendo malikianu amina konne alla gani sujabi wakati bani ndogonti tidiga amina do kenya igana jabi wakati bani ndogonti kurtubi tati okuma dawuke ikun ngara wuri hajjaro kene nan tawana almamin na aminan kuni ahillandi almami hallan kunna kuni asikandi ando agadu malikiyanun tuna kuni wakati bane nogonti wala kwani kunda hajjar kwa sabago almami nganati amina almami halon kanati amina ken amina konnen nogonda agadu malikiyanun tuna menyu wakati bane nogonti awa kembre nga serebe gana ken ngana serebe gana awa ken kita alla wayampana kama ngara junubusu de wana kaso ken amina na hampo hore ana hampo hore gwani fare sallallahu alaihi wasallam itari seba iwe kota seba ke tihidwa undumbo siri faren cikina trek ada sirna trika sallallahu alaihi wasallam ati agani duwa uke agana atimbandi au addu'a uke jabin denga nyana wajibin Allah wajibi sai ba wanta dan ni faran sallallahu alaihi wasallam ana timani ati aga na timani amina ken ce ba riga awa duwan ana kin ara tawa an du'a uke timani ti amina yi annan ni misu wase faran da ke ko boy tiken brenga du'awu an na duwan killun to amina ke an han korenye kenda fasa wonta woni godi ana duwa nyanna killu to amina keda nanti amina sai bai woni ngai take sirisu gana duwa ajombe do mena gane awati nanda ngani andu oke angana duguta na timba do nyeti amina bo amina ke kon mo no hilwa awana ni anna aki hutu na mimu ke hutu amin bo mo ilandi anta ake utunanti na amin kuma wonu hilusu awa sahanten mo sikandi ke tuanu wonu da diga da baten qari tikenni hutundi ndenya kenni sanko nyai kempeti sahaba anna nya na mimu ke kotonde amin ke sahantete wala bo amin awure ni mania amina tuwanu mpogame nanti amina uruga nube kenna nanti Allahumma stajib du'ana allahu du'a wunjabi tuwanu mpogabe na kyaka nanti amina urenya alla du'a wunjabi wonti nanti amina ke alla togonye qari tike sahantete boygo nanti amina ke urani
nanti kadhalika ifal ke mogo de anyangi bo iwonu tinanti sheikhu al-muhaddis الترمذي قال نانتي لا تخيب رجعنا ألا مغو جيكن دورا ونتي بو إيوان قال نانتي آمنا كي قوة للدعاء واستنزال للبركة نانتي آمنا كنا hankando sembe nyaki ni duwa aga khairi nyankane wa amina kiyo ana hankore nyani sereni kulun to karanga duwa tan ta amina ube tuintenga ni siri tuanu presige kharle mundo tuanu besu ga ta wure dikena nanti alla anna awa odwa unjabe bo agariti awa ubetana kenni oti amina ke almamin do almami hallanko karangi be ganda aga bangina kada bangadina qari hanafi ganko ukuntiti aganda gundana itiboni duwa nyani duwa ngani kita duwa posire na gunda yon qari tunguntima itibawni gelagana yi amina ke gan duwa nyante amina ke no do karangi nyabati karanke fatiha gani duwa ngaki takinga kare nambange diga mengar amina gada kenbe batake sharia ngada muro magona bangandi no kuba kembange mannar o kuro na dikiton diga amina ke gunda apatika na do fatiha agena do fatiha karanke abati aga do fatiha karangi nyabati kita fatiha gal maminda karana bangando su tarungadi duwa wadangi ni fatiha di amina ke koni abawni duwa nyana fatiha duwa ke be ganonga no da amina do ke nyabati na dalo no da kun duwa no ajabi diga miranga sharia gumenga to na kharana kem duwa bangandi ketao mane khana aruna de keta kun nanti nantuna amina ke gunda tino diga ncha tenga no be kharan kenga bangi na nduguta amina ko na bangandi na nyame ai landi tibi anga dangari duwa uga tunu na gunda sirene bawni sharia ngakana du ko inta wondo dungalenya khari sallengani batebe silama gun tagumanchenyane ata kumajenga ni saria ngamuru mugunda bangandia khurainga silamilunda ntwitai bokendi sharia ngada dunga lenta ga irenga bawni nke bane hiti misire mpakanyo no swantini amina maninke kama nduko intagonya na irenga kita nge bani mata amina alimami nta amina nta inta amina nogi nta amina nkane ta amina halle ta amina duko intagona mina ire kita tikembrenga diga chantinga nubei almami ngana karangi be bagana ati amina na bangani no sutina amina bo hubegaro kimbati nanti amina ke yungudiga nanti amina ke kheregereti farenyi matonunya agamanya ta Musa do awa Haruna adu wa nabi nyimeke alayhi salatu wassalam agamanyu kunchoro hillahi nanti amina ke akhirar tu islamin ye bon niti faranti sallallahu alaihi wasallam ma hasadakum alyahudu ala shay'in ma hasadatukum ala salam wa ta'min faranti yahudu num ma ga hasida gutu hohoi nan koto hinu hili igada ka hasida ku khairu sukkamade kun sukkamanti hasi hube digintenga nan koto asuide kenni hinu hilla salamu kebe akaga konno ado akaga na donya akaga tina amina bogora nanti amina ke awa khere ti fare ni matoni agamanya Musa do Haruna Musa ga duwa no kobe Haruna ga ti amina Musa ga ti ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيب دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون ويرنا allati Musa da ngani aga suru hillu duwa wunda jabi
iti nani ka Musa bana ne nan duwa ya ke di Musa bana ne nan duwa iti ba ne Haruna kinye nanti amin 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 ba kinga iti amina wako aga duwa bo soro benu gari nanti Fatiha karangin talima mahallen kinga keni dalilu nyugo ko gara ko mo be kenni me sore ai anda bati da ko tenyen ba ni gelli se banunda me so ka di ketat na lut sunnan to ana korunga tabi na nu tabi ta na lawar mo keke wala bo kendi kunni masala no ai angana sirobe nuga ni mo kanda na ta to na kwamba angana kiru gwana banu ya kaga ni mo na ta bar to na kwamba aji men ta tanga diga tikarabe o kenyo kortubi gara kitu benu koni o gara benu utili to ya ma namura lama lala non sagen Fatiha angana tanga sikari na hikamu benu ga dan tangi bugandini a ukukulanta to ano benu ga na Allah ga na soro benu ya to na korunga genari seresu ga na ra kenga kodno Allah ga na hube akem penu ko na kan penonga serebe tan Allah ga na ruwanya na kota kenga khandari anari sigi awa anaho kai kitabe nganunga ni madarijus salikin serebe ga mun na Fatiha hikamu benu ga di anna diga ken kitabe murajanga nyini ibn qayyim al-jawziyya diga ngabu kunnunga Fatiha ogara ko mo me qur'ana tuwanu ngodo ko nanti qur'ana mu makkesu fare nyi meda kenya ko nan tame ma yanka tawrata lo njira angana Fatiha hay ada alla bat kamana gankawo ada kamana gankawo ado amagan kutu siro da togo siro ada kumbangande da Allah tunju komonga da koyi Allah ni kamana yi abba ne pe koloti adu batiyan abba ne pe koloti qani komon kamanga togo siro ndo magan kutu siro ngadangani keni Allah hakka ailandu ada banganu da ngana kananti anda ngarde hadamarimu Allah gadu ottaga mutaga qaw ko gari dunda do marqahu ori batiya ori golliya bidakira halle krosin denyana nunga angana sirenda bari anna khairin no ana burenda baranna awa bore nyankani mallaga nyampama Fatiha owa hamuna daga nanti janka hadamare me on qawa khalasin alla dangani boni angama khalasi gollu kuntarragi bo Fatiha gado gana ahayi oga hubetananga ladi kene nanti tariu nanti janka surunya nyoku kane ganne igari itagandi jamonga Allah konno ado Allah kanano na bangalo dangani komo buruku ado Allah konno ku igara balaw bega di kita ti komo burawunga kinga na Allah ga butiya ado aga da owa nyakumo sankonto bo owa hamuna de kadi nanti janka o ku silaminu janka gelli ganni tumundo gare na nongania gelli ganni angana khalasi atunanti amba ne hiti safe kille bangara wutu maga khidi surun nyandangan kane surun garnan pa bo ogana haygadi fato wa hamdan nanti janka angana yi alla nyagana aw sirenga no be kennan na la holu na alla tiga na mama
na jaki na bram kem palle aga na linga dangan annan pajun ko agma linga dangan anna kempe kenga bawne alla wa muru honto gamuro fata banganu na gananti janka alla da khifaru nyakyo kani bawni aga da kille kebe koni kille kiranta tuiniti awa yunkallam to yunkallam kuna do hakallan kalle foke kitabe nyalli ado khifare na kille ke kuyo fata bangano ga nan tan ngare alla nyaga yi angina nyingini annanti hida batasirenya boni fatia awa angana doke hay ti hiyenganya adimo bo fata bangano ga nan tan ngare alla ni kamani nyai tiganden na linga dangane bawni ay mega dudu tiga kamani ani jakkinden do mamanden do tiganden na linga dangane faran da ken kunati alla ni kamani tiganden na linga dan sir ti alla ta khairi sukinna kana ken khair kina anga tin alhamdulillah aga iti tangara alhamdulillah kebe konde kenga hasono dina tangara khair kebe gankiten saballa gana duna kuru karancu kinambane aganete alhamdulillah tabane kinnam pasu duna kuru karake be sagara kina bo fata gadi raddu ngadi bidangu mun kama bidangu mu jamo hille jama be gadi gananti ko mongolu imenu ani tagana alla takilora suntadi fata bangana tukunni suru san kontonye bawni ay fata ogati nanti iyyaka nasta'in alla wadde may murnan bani ko tema aga nay nanti alla taklora sunto gollundi oy menu ani tagana oy menu anu do sahaba gemudi manan tagawona de may muralla ma bo raddu nyani jaman kamba kadi jama be tongani aljabariya yukuma daga nanti hadamar men an karabanten porcenten na angollun kama ko serebe igana laga nan pitati hinetringa an ce go gantari ti hadamar men na ko selinyin tenga jarungundi hankenga ilan kupana lungun ta dangani awa sen ta dangani hoho kunta hadamar men na kumini wata ku kamanun can koyin bawni ogati iyyaka na'budu bawni to gambata kenga ko ni nanti janka hadamar me sugan denya no danga no yimuna no golluku ta kanne maga ni sugandi ni dabar kana kenga hiti manan ta kai to kun digal sigala nanti iyyaka na'budu ga nei alla ga yino girdindo khandi kita o se konta do koy gara ko mo be selinyin tenga guduguda awakandaran guduguda ne magai adaga inandiga manan tay fati awga uben kitad no nan tanda ngarde janka alla kille ken killu kulibani nyai seresu gana ken killewa na awaradu awakilli misomba te bidanum bate anga kapi soro benu alla isam kontonga sefe fatia qur'ana manun chuana keni oku kharlen to ago katubenu konno ana saikata tuan khoronga do lagada soro benu sundu mun nor ina digan kallon tagab ko nana ngani fatia una murallama illa laga no khalasindi no laga dum chiro wondar tatana lan dugo una suratul baqara hay una muralma la laga no jidi to barakante na barakro to no kudi odo trinkanna ndo silamin silama on chukamante na ko khara mo to no ku yella laga na barkiride suruba no go trinkana suruba no go darsu sankini illa laga no di taawro nya firdo silale subhanaka bihamdika
ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.